Vítam pri sledovaní ďalšej časti seriálu Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. No, minulé sme skončili s tým, že sme vyspovedali slečnu Margaret White. A zistili sme o nej, že je veľmi pohavná, mladá a bohatá. No, ale odkiaľ má peniaze, to neviem. Pretože mám síce drahý parfém, ale pochádza z chudobnej rodiny, takže odkiaľ by zobrala peniaze? To mi je čudné. No, prišla chudé a nešťastné detství, no. No, zásadná životná premena, lenže kde na to zobrala? Že by ju niekto vydržiaval, taký napríklad riaditeľko. No, kto vie? Ale celý ten klub, kam chodil. Aj to je možné. No, uvidíme. Som zvedavý, či pôjdeme aj do toho klubu. Aby sa čo najviac dozvedeli o tom, o tej obeti. Prakticky nič moc nevieme, akurát teda, že každý akože nehovorí o ňom moc pekne, ale za to ona ho vychvalovala až do neba. Čo je samozrejme čudné. Postavičku má dobrú. No čo je, nejaká cieľavedomá, čo? What Mr. Montague done? It is so awful. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Ja ho vidím odtiaľ. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. Albert pracuje v skladišti semien. Má dobré rukavičky, má na tie fajnové ručičky. By si ich nezašpinil. No, ale toto čo, nevidíme tiež nič? Toto okolo nereaguje. No dobre, tak ideme ďalej. To je čo za páka, sa nedá hýbať, nedá. Kúká ten po nej. No tak si kúkaj, ja idem. Tam buď. Čakajme, no dobre, poďme sem. Čo to je? Škôlka? Sme si odomkli, dobre, fajn. Čo tu máme? Skriňu. Skováme sa do nej. Nedá sa. Sa nedajú žiadne okná otvárať. Nedajú. The seeds of plant species are stored here. Nezavádzaj. Čo je tu? No dobre, tuto tiež asi nič nebude, aspoň som nič nezistil. Busta. Koho busta? It is a bust
of Montague Dunn. No si ešte aj bustu dá spraviť. No, to je dobrý oný. Á, tomu chýba kúsek z hlavy. I am curious if the marble that we found will fit this place. No dám hej. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Jak sa to tam dostalo? Kto sem hodil tú bustu? Bustu pána riaditeľa. Divné. What should we do next, Holmes? Ja stojí predom radšej, čo sa nemôžem pohnúť. To sa není pravda. Čo je otvorená táto skriňa? Martin Hamish. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing, but it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Takže tu nám si pracuje Hamish. A tu nám má okno. Či okno. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Aha, takto vyzerá tá výstava. Aha. No to tu má dosť tých všelijakých ocenení, sa nečudujem, že on si myslel, že to tu pomaly vede. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. No. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. To je odborník. Prána sanda. A glasses case. It is empty. Však samozrejme, že ich má na nose, tak musí byť prázdne. Bože, Sherlock. A thesis written by Martin Hamish. This area serves as Martin Hamish's office. Hej. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Pekne, ako on je na dlani. Hamish. Takže on pracuje v škôlke a tento malý v skladišti semien. No, či mi to na niečo bude, neviem. No už tu mám len jednu budovu, túto, kde sú šatne, tuším, a riaditeľová kancelária, mám taký dojem. Locked. Už není. No, to vyzerá jak pracovňa pána riaditeľa bývalého. Sísko láhve. Akej láhve vratnej. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance. Gold dust.
Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Vyzvedni to by ho. Tak. To by bude mať zase prácu. Takže zlatý prach. Niekto to by nejaké pokusy so zlatým prachom, ale na čo? Začína to tu smrdeť. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. Tam máš nárostav si. This is... Only this one is... To je všetko. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern Edisonov laboratory. štandardný fonograf. I don't hear anything. Štandardná edícia, ešte nejaká zberateľská, alebo nejaká iná. Bože, to je mechanika toto. To mám dať. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. No, a toto druhé je čo? And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Fonograf. Čo s ním? Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. No, to musí si aj zobrať domov, čo? A botany book. This student's book belongs to Albert. Nechýba tu jedna maska náhodou takto. It appears as though the protective equipment is missing from here. Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? No neviem. Iba nejaké také mesožravé. Povedal Hamish. Locked. It does not matter. We will open it. Aj. Ideme sa vlámať niekam. Mám sa dá posúvať. To som nechcel posúvať, iné som chcel robiť. Čakať. To nevidím na to, aha. Tak to asi. No a ešte čo mi tu chýba? Toto. Ešte bolo čo?
Aha, toto není dobré. Tak. Open. Vieš povedať, otvor, otvorili sa. Čo? The employee's cloakroom. To je na figu, keď zamestnanci museli vchádzať do šatne cez kanceláriu riaditeľa. No tak to sprosto vymyslel. Margaret White. Čakať. To si necháme nakoniec, tá je zaujímavá. Ešte s Albertom. Albert's locker. On je fanúšik do námorných do lodí a čo ja viem do čoho. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. A rejection letter from the British Royal Naval College. Aha, pozrieme sa na to. Aha. Takže oni ho odmietli, pretože jeho otec chcel ho zamestnať v tých záhradách, čiže ako smrťou jeho otca by sa to mohlo vyriešiť a mohli by ho prijať a mohol by sa stať námorníkom alebo niečo také. Takže otec mu stál v ceste vlastne, aby mohol robiť to, čo chcel robiť a núčiť ho robiť v záhrade. Toto by mal motív. Oni tu blázni ľudí, že chce byť oným manažérom. Brdlajs. Denied. No a kvôli hodcovi ho odmietli, no. Takže nič moc teda. Máme prvého podozrivého. Respektíve prvý motív. A picture of Miss White and Albert in front of the University of London. And they seem to get along. Tak on by ho nemohol len tak hodiť, nemá peniaze, odkiaľ by mal peniaze. Študent obyčajný. Nadále parfémy a čo ja viem čo. Martin Hamish's locker. No, čo tento? Tento mal tiež motív nejaký, pozrieme sa. Čo za fotka? Otec a ja. Father and I. Kew Gardens. Otec jaký, koho, kde? Otec a ja, Martina Hamiše. Sa mi nezdá. Takže tak jeho syn, toto tu nie je otec. No som vedavý, čo mi na toto povie. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Aha. Som na uvedenú funkciu najvhodnejším kandidátom. A tu tá medzera tu čo robí? Teraz keď je po smrti, tak ja chcem byť riaditeľom. Ja som ten najlepší. Šlachetné poslanie, ktoré leží pred ním, to sú keci. Ďalší čo mal motív. Zabiť ho, aby sa mohol stať riaditeľom. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. No fajn. Ako zistíme, že každý z nich mal nejaký motív.
A poďme, tam sme boli na začiatku. Miss White's locker. A vanity purse. It is of high quality. No. Však práve, to platí všetko. Parfémy, toto, šaty. Tvoji noví priateľe? Aký má nový priateľ z vyšších tried? To by ma zaujímalo. Poškodila meno rodiny so svojím nadriadeným? Ako? Ona pýtala peniaze asi od rodičov, od rodiny, no. Neviem, na čo jej boli. Však má priateľa, má riaditeľa. Každopádne ti odmietli dať nejaké peniaze. To tu je čo? To čítal? Oddaný služebník Albert. To je tento mladý? No toto tu začína byť riadne zamotané. These jewels must be worth a small fortune. Apparently, Miss White is a capable student. No to neviem, ale peniaze jej nedávajú do školy určite. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Náčrt dopisu? Aha. Drahá maminko, tatínku, blablabla, vyšších nákladov, no. Co pak by ste dopustili, no, to je tiež dobrá, nesmiem povedať čo. Žiada od rodičov peniaze tí nedali. Miss White's locker. Apparently Miss White is... Tie peniaze nedali, takže si ich zoháňala inde. Po chlapoch. Všelijako. Ale čo to mala znamenať tá narážka na toho riaditeľa, že ako pošpinila meno rodiny s riaditeľom, tak to som zvedavý. Exotické rastliny, no. Dokopy. Ide s ničím dokopy. Zvláštne. To som si aj myslel, že to nepôjde dokopy. Ja som to chcel vyskúšať. Ani toto nepôjde dokopy. Ale toto pôjde asi dokopy. Nejde. No neviem. Toto sa nejde. Toľko indicií a nie je to dokopy ani jedno. Sranda. No dobre, no. Mal by som si mi pokecať o tom, čo som našiel, ale na druhú stranu, keď im poviem, že som to našiel, tak zistia, že som tu bol. Že som sa ich hrával v tých veciach a to by som asi nemal. Čo, Watson, čo ty na to?
Neprispieš slečne Whiteovej za určitú mienu proti službu. Nech sa trošku s tou exotickou rastlinkou pohrá, no. Už to mám takto povedať. Čo tu máme takého? Nič. No. Každopádne sa nám to vôbec neodmotáva, práve naopak sa to zamotáva. Čo teraz? Počkaj, tu som hovoril, to je tá šatňa, alebo čo to je? To nebol. Locked. Aha. To je ešte jedna izba. Teraz mi stojíš v ceste, ty... Neviem ťa kopnúť do zadku. Neviem sa pohnúť. Bodaj šláhlo. Čo teraz? Nič, choď preto by ho. A nezavadzaj. To je on, pán rihoditeľ. Pekne, šampanské. A tu mal kanceláriu, potom je tam bola, to bolo čo je tam? To bolo laboratórium, aha. Myslím, že tam má kanceláriu, nemal. Toto je jeho. Aha. Champagne. Montague Dunn had good taste. No ale toto je už asi dosť dlho šampanské, nie? Nemá to chladničke, toto má takto na stole len. French wine. A remarkable vintage. No. No aj závidíme, nie? Na to, že bol oný riaditeľom takéhoto oného malého ničoho. To možno, že mal len oný vysoký životný štandard, no. Ešte mladú onu tam si držal asistentku. Newspapers discussing Kew Gardens. Sibirský cesnak. Tiskovú konferenciu o tom sporiada. Paráda. Bože môj. Stane sa, že tú konferenciu má nakoniec riaditeľ. A nie Hemiš. No a čo, oni sa odišli? Z akého dôvodu? Moja najdrahšia Margaret. Netreba jeho podporu. Zaujímavé. No čo ty myslel, že on je... Kto sa mi potom postal, ten mladý? Tak nie otec, tak syn? Koniec Whiteovej. To dobre, že koniec Whiteovej. Dokopy. Ale zase to ničím nie je dokopy. Jak je to možné? Budeme toľko otázok na tých. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish.
Dobre, čo ty tu vlastne robili v týchto záhradách? Začína mi to byť nejaké podozrivé tu celé. A photo. Čítam ma to vína pod stolom. To je dobrý alkoholik musel byť. Ale fajnové mal, no. Však to už, hej. No. Safe. Čo je za tým závesom? Zrkadlo. Prečo to nemá svoju bustu? To hodím do koša. No. Otočiť dole, otočiť doprava, konec. Počkaj. No, teda, čo ešte vám to povedať? Hej, počkaj, to bol aký iný zvuk, nie? Nie, to vzalo. Aha. No, fajn. Ešte môže byť zľava, alebo už nie. Třeba, to si mám pamätať všetko. No to je ako je dosť náročné. To bolo zle. No dobre, to ešte raz. Tam len 3 boli. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aha. No tak jo. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. No teraz čo? Pôjdu všetky? Ura. Žiadne peniaze, nič. Dopisy, sťažnosti, to ma nezaujíma. Aké peniaze tu mohli byť? Môj daj příteli. Zvláštne, aký posvetný syndikát? Kto to je? Čo to je? Platím, aby ste ma bránil. Pred kým?
Áno, chrániť a brániť rastlinky, pred ktorými chceli zneužiť. Prípad do 14. června, to bude pozrieť do archívu. No to som zvedavý, čo toto má aký oný. Komu to písal? Vráťte nám naše drahé sestry. Aké sestry? Čo je toto za oný? Jaké sestry? Ďaleko mu asi preskakuje. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. No, paráda. Ona chcela od neho odísť. No. To teda som zvedavý. Čo tu máme zase nového? Hajtová dáma. No však áno, ďakujem pekne. Mám toho asi dosť. No. Čo? No. Teraz si vás teda s nimi pokecať o to, čo som zistil. Asi áno. Si to nebude moc príjemné. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is,
except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father, so it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. Ne, tam hodená na zemi. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the clean-up. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Však to som už hovoril. To jedno a... Teraz vlastne zistíme, že každý z týchto mal motív, no. Kde si? Čo stále na to kúkáš? Tak jak to je s tými rodičkami, Albert, a so slečnou Whiteovou? Kde na to bereš prachy, ha? I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon.
No, takže to je napísané Albertové ambície, Albertovo ponížení. No jo. A ešte slečna Whiteová. Tu som bol. No, tu som nebol, ale tu je aký oný prechod. No, bol? Aj, to je to okno, aha. Nebol, ale pozeral som sa tady to. Neviem, aký to má význam, keď tam človek vidí cez okno. Uvidíme. No. Poor Mr. Montague Dunn. It Oj, is so čo sa nedá awful. porozprávať? Poor Mr. No teda, ty si mi ale... No dobre, tak nič, ideme. Ideme. Ideme dole, pozrieme sa do archívu. A potom zoberieme Tobyho a vrátime sa späť. Vo výskume to nebude. Tu by to mohlo byť. Toto je čo? Encyklopédia. A tam by to mohlo byť tie symboly. Skúsime. Toto nie. Aha, tu som pozeral toto, aha. Čakať. Ale... Stievajú treva na boha kráľa, teda čo? Duševný mier a odpočinenie hodných statkov. Čo je to za spolok? Here it is. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Čo by tam mal dodávať? Oni podľa mňa nejaké rastliny robili, alebo čo nejaké na tie ich... Podľa mňa tam rýchovali nejaké drogy. Keď sa odprosťovali od pozemského života. No čo také? Nejakú marihuanu tam fajčili, alebo čo?
No, túto čo nájdeme? Označenie kvetináča. Tu to není. Zvláštne. Náboženské symboly to asi nebudú. To je čo? To není ono. Here it is. Je? Trafil som. Nebeský trávnik. Aha. No tak ešte zasa pôjdeme pozrieť, dobre? A to je zároveň ten prípad do 14. června 1889. Aha, už to máme adresu. Finančné machinácie, no prosím, aha. No, toto siaha hodne vysoko. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. No. Dobre. Takže čo, zoberieme Tobyho? Už ma nepozeraj sa stále na tú babu. Come on, Toby. We have some work for you to do. Tak, tak. Let us go to Kew Gardens. Idú všetci teda teraz. Ja ostal Watson doma. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Search, Toby. Search. No, čo, cez tu neprejdem. Chudák je dýchčí. Trošku uteká, už je zadýchčaný. Kde to až ideme? Tu končíme? Skrýš. Čo to je rabáva? Tam je bomba. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. No, flaška.
This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried Aha. here. Tam je to zlato dole, nie? There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Husenka, no pozrime sa. Aha, analýzu, no. Dialóg. Aha, to sa koho mám pýtať? Tam tých oných? Dialóg. Toto zo syndikáta asi. No dobre, tak ale poďme priviesť analýzu. Najprv. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. This is the bottle that we found hidden at Kew Gardens. Let us use a pipette to take a sample of the liquid and fill a Ja test som to chcel chytiť do ruky a tak prelievať, no. Ja som není odborník, no. No. Nič to nevidím. A colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. No, už neskončil jak ten raditeľ, čo to dýcháš? Že ochutnať. Holmes? What are you To doing? vypil. It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So, what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Dobre, že na blízko je doktor. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. Neviem, No, čo je to. Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a... Ježiš, zase pipeta. Kde to mám dať? Čak mi to tu nič neukazuje. Do tohto. A to treba zase piť. red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Hnojivo. No dobre. Takže ale tu by som to už ukončil.
pokračovať budem na budúce. Poďme navštíviť ten syndikát. Uvidíme, čo sa tam dozvieme. Takže ďakujem za pozornosť, majte sa pekne. Bye bye.